से भाई बाबरी मैं तो तब से। আমা বুঝিয়ে দিই শুনুন। বলছি যেদিন ছবি অর্থাৎ যেদিনই তার বদন দেখেছি সেদিন হতেই আমি বাবরি অর্থাৎ আমি পাগল হয়েছি। এই জগতে কাউকে একবার দেখলে আপনি পাগল হবেন? আর আমার গোবিন্দকে যদি কেউ একবার দেখে তার নিজের বলতে যা কিছু সবই তার চরণে সঁপে যাবে মা। তাই আজ আমার রাধারানী বলছে ছবি লাগি মেরে সামনে जब से भाई बाबरी मैं तो तब से बाधी प्रेम की डोरी महल से नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। বলছেন কি আর বলবো সখী তোদের কাছে বলি শোন। মোহন কি সুন্দর সুরতিয়া মানে আমার গোবিন্দ সুন্দর সুরতিয়া অর্থাৎ সুন্দর একটি পুরুষ। মোহন কি সুন্দর সুরতিয়া मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं है बाबरिया মানে আমি তাকে আমার হৃদয় মাঝে বসিয়েছি ভগবানকে চিত্রপট রূপে আমার মনের মধ্যে আমি বসিয়েছি। লোকে আমাকে পাগল বলে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। মোহন কে সুন্দর সুরতিয়া হৃদয়ে বস গए मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं है बाबरिया मैं तो है गई तेरी सबरिया। एक ऐसी निगुड़ प्रीत ये दुनिया क्या जाने। है क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। एक ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। एक ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया गौर हरिबोल। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। আজ আমার রাধারানী বলছে সখী রে আর আমি ঘরে থাকতে পারবো না আমাকে সাজিয়ে দে চলে যাই আমরা গোবিন্দ দর্শনে। এবার সুন্দর করে নিজেকে সাজাচ্ছেন আমার রাধারানী। সাজছে কেমন ভাবে